May bagngag sa Pilipinas at to'y dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Good news kadagiti driver's license applicants nang rugin amang iwaras ti LTO iti permanent plastic cards iti LTO Baguio at dun dagiti driver ang magagaran ang makaala iti lisensyada. Ti Glory Balegan para iti detalye. Nang rugi ita alawas ti panangipaay ti Land Transportation Office iti baro a plastic driver's license cards. Intuloy gamin ti winning bidder anang i-deliver iti agrop may sa milyon a supply ti plastic cards iti LTO. Kalpasan awinaswas ti Court of Appeals ti writ of preliminary injunction nga impila ti naabak a bidder. Ti cater mitata tagi nag-register di last year from March to August. Dejay ti prioritizement. Kan dejay agrenyo itata nga April. So no agrenyo ko tata dati card nga available sige da nga itadmi nagijay license card no. Sigon iti LTO basit laang tinagdumaan ti baro kandaan a lisensya nagtali na admat dagiti security features. Blanco dagiti DL cards kan iti mismo district office ang mayemprenta anay kan iti sagay sa printing machine. Kabaulan da ang makaakomodar iti agingga sa nga gasot a claimants tunggal aldaw. Tatay ka medyo ag problema kami ta. Di kaado ti umay pumudot nga jay printer mi so nga inikikan mi ti electric fan tatay. Tapno ka tagamin adat di quality na ngamin medyo agbaliw. Kasla jay plastic na ka medyo adati kasla bukol na. Iti LTO Baguio adon dagiti agturturong tapno i-claim ti lisensyada. Da Genial ken Kevin agpadada nga idi pay Agosto iti napalabas atawan ang nagrehistro ken nagpabaro para iti non-professional license card. Tulad po nung nasa akin may konti parang error po sa mukha sa printing. Tapos tagal din po ako naghintay. Pero buti na lang po meron na po yung card namin. Actually last year lang ako nag-renew. Tapos ngayon lang sinabi na pwede kumuha ulit. Slightly better lang. May mga design na stars. Ganon din, card pa rin. Pero at least hindi na papel. Before ako nakakuha ng card, papel lang yung binigay sa akin. Para mat iti taxi driver ani Tatay Herman, adayo ang napimpintas lata ti baro a lisensya no iti na ited a temporary license ang nakaimprinta laang iti papel. Di lang yung dakal lang gawin nga papel di ay so nga isutan mo magganan nga ino ko. Iso nga envelope ti pagikabkabilak ta baka no mo mapigis ket awanan han nga makihanda kidi awatan. Iti Cordillera Region mabalin nga apan dagiti masanan a drivers iti Baguio Licensing Center, Driver's License Renewal Office iti LTO iti Mall Ijay Session Road ken kadagiti district offices malaksid laang iti Ifugao. Glory Balegan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali adamag agparparikot dagiti umili iti La Trinidad iti agkurkurang a supply ti danom. Nagpanawagmet ti La Trinidad Water District nga epekto daytoy tinaksayan met a supply ti danom manipod iti deep well ken spring sources ita Akalgaw. Report manipod kini Janice Dennis. Ni Elger, saan na aparikot ti supply ti danom, gaputa on time asumangsangpat ti supply manipod iti La Trinidad Water District. Uray sa anda nga schedule, at dalata ti sumangpat a danom. So far nga po, wala kang schedule. Binagbigay sila ng Monday, Wednesday, Friday. Yun. Pero halos araw-araw naman. All goods. Ngam sabali ti sitwasyon da Marta, gaputa agparparikot da iti supply ti danom. Saan da pa yan ang makalaba gapu iti kinakurang ti danom? Imbes nga ibol lang na tinagugasan na iti plato, ar-aramaten na laangan a pangdalos iti banyo. Sana lang po, ma-maintain natin yung schedule kasi meron yung time, hindi nasusunod yung schedule, lalo na dito sa Balili. Every other day kasi yon pero meron yung time parang every twice a week ganon, so hirap na hirap kami, so talagang kailangan ng tipid na tubig. Pamalawag ti La Trinidad Water District, bimasit ti supply ti danom gapoy ti mapaspasaran nga El Nino. Bimabagamin iti 60,000 cubic meter ti supply a maalala iti 18 a deep well ken upat a spring sources. Kung titignan po natin yung water demand kontra sa water supply,
insufficient po talaga or nagkukulang po talaga. Kaya ang ginagawa po ng La Trinidad Water District para po mabigyan lahat ng tubig ay meron po tayong ginagawang rationing or yung water scheduling po. Ito po ay epekto na rin po ng kawalan ng ulan at epekto na din po ng El Nino. May sapay arason ti panaglik ken manarimaan a panag-repair kadagiti nadadael a pasilidad. Gapo iti dayta, ipat patungpal dati scheduled basis iti 13 a barangay iti munisipyo. Rest assured po na ginagawa po ng La Trinidad Water District ang kanilang makakaya para po ma-improve po ang inyong water supply. Palagip na kadagiti umili. Aginot iti danom ita amapaspasaran ti epekto titikag. No adaan iti reklamo wenno parikot iti linya ti danom. Kontaken laeng ti numero da a makita iti screen. Wenno agturong a mismo iti opisina da. Janice Dennis para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan na damdamag ito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbagal daw.